Nandito lang. Hello everybody. Yeah. Yeah. Dragonfly. Tanaw man na siya sa camera, mama. Hello, Mama Lynn. Hello, Papalo. Tanaw. Hello everyone. Nagmisa-misa man minduha. Labing-labing mini mama. Labing-labing siyang mama. O, tanawa, labing-labing man na siya ni mama. Labing-labing ni mama, no? Hinday na din. Na hello, Papalo. Abu. Abu. Tanaw man na siya sa camera, good. Mamalin. Papalo. Tanahan mo na siya mo tanaw siya yung naong na beautiful. No? Na hello ninyo, Auntie Gamay, Uncle Biboy, Ate Shanshan, Ate Sophie. Hello. Naibabay siya. Oh, babay. Oh, pakita siya siyang duwaan. Mo ni akong duwaan. Mo na yung duwaan. Mo na yung duwaan, bibi. Pakita yung duwaan. Sus, iyang gibinat, iyang duwaan. Da. Lago siya. Da. Yaman ang gikill ang iyang dragonfly. Da. Lago siya. Da. Lago siya kupot ana yung dragonfly. Imo ng dragonfly, bibi. Ha? No? Dragonfly na nimo. Ha? Lagot siya sa yan dragonfly. Yan, nakop man na siya sa yan dragonfly. Nakop man na siya dragonfly niya, no? No na, Ate Shanshan. Hello, Ate Sophie. Hello, Ate Yumi. Ate Nika. Kuya Daniel Chan. Istoryahi sila, pi. Nanakop man ko og dragonfly na man ko mga insects to likod, no? Tanaw man siya anang yang naong mo na imong naong bibi, no? Gikan man na siya sa baby massage. Nagmassage man na siya dito. Masahe man na siya ni paa ni mama. Natit. Up. Sumbaga. Yan nga man nagkumugot. Tanaw man na siya siyang naong. Tanaw siya sa camera. Yeah. Asa man kaliwat ka sa imong Ate Shanshan ani Ate Sophie ni Auntie Gamay ni na imong eyes. Asa man liwat imong eyes, imong almond eyes, no? Liwat man na siya, no? Hello. Duwa man mi ni mama, good. Nagduwa man mi aning ako ang bitay dagan. Lagot na siya, sapot siya. Sapot ka. Susapot. Kisapot man na siya. Lagot na dyan siya. Lagot siya. Sa mukha na si mama dire good. Ako raman ta magigdaanin akong play. Ang toys. Apil man ka, mama. Ha? Lagot na siya. Sapot na. Sapot na. Lagot na ka, bibi? Lagot na ka? Yeah? Bufu. Yaw na. Bufu. Afuf. Aki. Tabancing ka, tabancing. Agik. Buf.
Buff. Buff. Hur stänger man det här då? Jag vet inte, vadå? Den här. Lyfter jag bort den här? Ja, börja om bara. Ja, den här då. Ja, jag skickar den till henne nu eller? Hon hade fått det där kortet i posta. Var det går det i posta där eller? Ja. A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y and Z. Now I know my ABC. Next time, won't you sing with me? Lagot na siya. Iya man ang gikuha iyan dragonfly awa. Iya man ang gikuha. Iya man di man maibot. Ay. Ay. Para man mi sa toy niya. Good ka ni man yang toy. Boof. Boof, boof, boof. A boof, boof, boof. Hello, hello, hello everyone. Hello, hello, hello. Han försöker fånga den där insekten mycket. Han gör det, ja. Ja, han håller i den. Försöker ta bort den. Kolla. Hon Ser med handen. hon ser att hon har den i handen. Ja. Han drar det så mycket. Titta. Den sitter liksom fast. Mm. Mm. Mm.